أجمعين. أما بعد، فالسؤال الأول من بعض الإخوان يقول: كيف إذا كان يقرأ الفاتحة من غير إفصاح في الحروف، إذا كان الحرف يخرج من مخرجه لكن غير واضح فالصلاة صحيحة، لكن عليه أن يتعلم. أما إذا كان ما يخرج من مخرجه فالصلاة غير صحيحة، إلا إذا لم يستطع، لكن يحاول يتعلم، فإن لم يستطع فصلاته صحيحة إذا ما استطاع أن يخرج الحرف من مخرجه. لكن لا يصح أن يكون إماما حتى لا يكون سبب في بطلان من صلاة من خلفه، كما نسمع كثير في هذه الأيام من أئمة يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذا ما تصح صلاته، ولا تصح من صلى صلاة من صلى خلفه. صراط الذين كذلك، أو الحمد لله رب العالمين كذلك. فأهم شيء الفاتحة يصححها، يقرأها قراءة صحيحة، ويقرأها على أحد ما يحسن ذلك، حتى إذا كان فيه فاتحة شيء من الغلط يصلحها، وخصوصا حرف الضاد كثير ما يغلط فيه الإنسان. ولا الضالين، فإن الضاء يخرج ولا الضالين، وليس في الفاتحة ضاء، إن فيها ضاد: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاء تخرج اللسان في الخارج، ولا أما الضاد فإنها تكون إلى الجانب الأيسر، اللسان مستطيلة. ولا الضالين، آمين. هكذا ينبغي الإنسان يصلح فاتحته، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يقرأها مع البسملة، البسملة آية من الفاتحة. كثير من الناس اليوم ما يقرؤون البسملة، يقرأ البسملة، فإن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة إلا سورة براءة. نعم، لأنها نزلت بالسيف ولفضيحة المنافقين، فلهذا ما نزلت فيها البسملة، لأن البسملة فيها الرحمة. هؤلاء أهل النفاق ونزل عليهم السخط من الرحمن سبحانه وتعالى. أما آمين فليس من الفاتحة، لكن سنة، يقول ولا الضالين آمين. سنة للمنفرد أن يقول آمين، سنة للمأموم إذا أمن الإمام، إذا الفاتحة يقول ولا الضالين. فمن قارن تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله ذنوب على آمين. آمين بمعنى اللهم استجب لما في الفاتحة من الدعاء. وهكذا يقول: حسدتكم اليهود على آمين، هم يؤمنون. فكثيرا الآن ظهر لنا في القنوت الصبح وفي قنوت النازلة يدعو الإمام والمأموم ساكت ما يؤمن. هذا من الأخطاء الذي انتشرت الآن في كثير من بلاد الإسلام. فإذا الضالين آمين. نعم، في بعد الفاتحة، في قنوت الصبح، في قنوت النازلة كذلك، حتى في غير ذلك إذا دعا الداعي بالدعاء فيؤمن الحاضرون، أي يقول: يا رب استجب دعانا، فإننا عبيدك فنسألك أن تستجيب دعانا. فمعنى آمين اللهم استجب. يقول آمين أو أمين، كل ذلك صحيح. أما آمين فليس صحيح، لأن بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. أما آمين تخفيف الميم والكسر، هذا بمعنى اسم فعل، بمعنى اللهم استجب. نعم، الله يستجيب لنا ولكم الدعوات ويعجلنا بالإجابات ويوفقنا لأن نصلي كصلاة النبي محمد، فإنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وآله وسلم.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu lisani wafti qalbi bihamdi sayyidina Muhammadin alim mabad. Pertanyaan pertama tentang bagaimana sholat seseorang tatkala dia tidak baik di dalam baca Al-Fatihah. Kata beliau, membaca Al-Fatihah khususnya di dalam sholat itu hendaknya seorang tadi melafalkan bacaan Fatihahnya sesuai makhraj huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Harus, jika dia tidak sesuai makhrajnya, maka Fatihahnya tidak sah. Adapun selain itu maka tetap sah. Maka hendaknya dia memperbaiki bacaan Fatihahnya. Dia misalkan dia membaca kepada seseorang, sehingga tatkala dia membaca dengan yang tidak tepat, maka orang tadi akan membenarkan bacaannya dan dia akan memperbagus daripada bacaannya dengan dia membaca ke seorang tadi. Khususnya kata beliau huruf dot itu banyak orang kadang tidak benar di dalam melafalkan huruf dot. Sebagian mereka melafalkannya dengan huruf dha. Dan di dalam Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha sama sekali. Yang ada itu dot. Kalau dha itu makhrajnya lisannya itu keluar. Lidahnya itu keluar. Tapi kalau dot itu lidah itu kan memanjang. Lidah itu ditaruh di sebelah kiri. Maka akan mengeluarkan makhraj dot. Nah, kemudian juga tentang basmalah. Hendaknya di dalam Fatihah itu seorang itu membaca basmalah sebelum Fatihah, karena kita lihat banyak beberapa imam itu tidak membaca basmalah tatkala dia membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan basmalah itu termasuk daripada surat Al-Fatihah dan termasuk daripada setiap surat di dalam Al-Qur'an selain surat Bara'ah, karena di dalamnya itu adalah isinya tentang mempermalukan orang-orang munafik di situ, yang mana Allah murka kepada orang-orang tersebut. Sedangkan dalam basmalah itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, sunnah untuk membaca amin. Amin bukan termasuk Al-Fatihah, akan tapi sunnah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dia membaca amin. Ya. Amin itu sunnah bagi orang yang melaksanakan sholat, dia mendengar setelah baca Al-Fatihah dia membaca amin. Makmum sunnah baca amin. Dan juga dianjurkan tatkala membaca amin, tatkala imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka imam tadi membaca amin, kemudian dibarengkan si makmum membarengkan aminnya dengan aminnya imamnya tadi. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca amin dan bareng dengan takminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin artinya amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Maka hendaknya itu baca semuanya. Jadi tatkala imam itu selesai baca Al-Fatihah, kemudian diberi jeda sedikit, imam baca amin, yang lainnya serentak juga berbarengan dengan imam baca amin gitu. Amin di dalam sholat dibaca. Bahkan tatkala imam baca doa kunut di sholat subuh atau kunut nazilah, maka hendaknya makmum itu membaca amin. Berbeda dengan yang terjadi, fenomena yang terjadi di akhir
ini bahwasanya mereka itu tidak tatkala imam baca kunut, baik kunut subuh ataupun kunut nazilah, para makmum tidak membaca amin dengan doa yang dipanjatkan sama imamnya tadi. Nah, ini kesalahan yang tersebar di akhir zaman ini. Hendaknya dia membaca amin gitu. Setiap selesai doa, imam bilang amin, amin gitu. Amin bisa atau amin bisa. Kalau amin itu tidak boleh, tidak sah. Amin. Amin itu tidak bisa. Karena akan bermakna ghasidin. Amin artinya ghasidin, menuju. Sebagaimana dalam firman Al-Qur'an, wala amina baital haram. Nah, ini artinya menuju ke ghasidin. Maka kalau seperti itu tidak bisa. Semoga Allah SWT memperbaiki bacaan Fatihah kita, diberikan kita taufik untuk sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Assalamualaikum Habib, lau samahtum atlubul isim li walad dzakar. Ini adu ma yulad lakin. Adu ma yulad. Adu ma yulad. Wal بعدين بعطي اسم لولدي بعد ما يولد. خير. إن شاء الله لا بارك فيه، إن شاء الله يرزقه الولد، يخرج من ولد مباركا. إذا ولد إن شاء الله سميه محمد أنوار. محمد أنوار. يجعله من أهل العافية والسلامة ويسهل ولادته إن شاء الله ويجعله وارا بوالديه. الفاتحة. Tadi yang minta nama buat nama anaknya yang nanti lahiran, nama anak nanti, insyaallah sama Habib didoakan tadi, kemudian diberi nama Muhammad Anwar, terus dibacakan Fatihah tadi sudah sama Habib. Assalamualaikum Habib, masya Allah. Hashtag Rukubul Khail ma'akum di Ma'had Sidogiri. Matlubud du'a al-faqir fi ibti'ath في مدورة. يمكن أحد يخدمكم هو في مدورة ابتعاث. يعني أستأذن يعني العملية للزوجة حمل شهرين منشان يحصل له أولاد صالحين صالحات. يعني يطلب الأوراد أو الأذكار أو أعمال عملية لحامل بشهرين. يعني الآن هي حامل. مرحبا. الآن زوجته حامل. أيوة للزوجة. إيش المطلوب؟ حامل شهرين منشان الولد بعدين يكون صالحا صالحا. إن شاء الله. إن شاء الله تقرأ على بطن أمه كل يوم 70 مرة بسم الله الحسيب. الله يستقر في الرحم، جعلناه في قرار مكين. اقرأ هذه الآية أنه في قرار مكين، أنه يستقر الحمل بإذن الله ويثبت، ولأجل أن يكون صالح لا تتحرى والدته دائما الأذكار وتقرأ الأوراد وتكثر من استماع القرآن
أو تلاوة القرآن، فإن الجنين في بطن أمه يحس، خصوصا بعد نفخ الروح في الشهر الخامس تبدأ حتى أنها تستمع القرآن، فإن لم تستطع القراءة فتستمع القراءة في الجوال أو في السي دي. نعم، تستمع القرآن، فإن الابن يكون صالح إذا كانت أمه تحرص على الطاعات في أيام حملها، وبنية الأب الصالحة وأعمال الأم الصالحة يصلح الأبناء والبنات. فإذا خرج سهل الله له التربية حسنة على سنة النبي محمد وخلق النبي محمد وأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا ويرزقكم ذرية صالحة وأولاد صالحين وصالحات يا رب العالمين، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. يعني في قرر مكيم يكررها. يقرأ على البطن. على البطن يقرأ 3 مرات. Ini bagi ibu yang hamil, jadi hamil 2 bulan, biar anaknya nanti terlahir dan menjadi anak yang soleh-solehat, kata beliau. Ini sekarang masih dalam kandungan, hendaknya membaca setiap hari, dibacakan itu perutnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim 70 kali setiap hari. Kemudian membaca juga ke perutnya tadi fi gararin makin sebanyak 3 kali. Dibaca itu biar janinnya tadi menetap di rahim ibunya tadi. Dan hendaknya ibu daripada janin tadi, anak, terus dia istiqamah melakukan ketaatan, zikir, membaca wirid, membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran juga, karena janin itu akan merasa dia memiliki panca indera, khususnya setelah nafkhuruh, setelah ditiupkan ruh ke dalamnya. Ini setelah bulan keempat mungkin. Habis itu kalau samanya si ibu tidak bisa membaca Al-Quran, maka paling tidak diperdengarkan bacaan Al-Quran dari HP ataupun dari CD, sehingga janin tadi diperdengarkan bacaan Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Maka anak yang akan terlahir itu akan menjadi soleh, menjadi solehah jika sang ibu di dalam mengandung anaknya, di masa mengandung anaknya tadi, dia selalu memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan, memperhatikan itu dan semangat dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat suaminya insyaallah yang baik. Nanti setelah terlahir akan dimudahkan untuk mendidik anak-anaknya tadi dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW, diajarkan adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang salihin dan salihat, yang membanggakan dan dididik dengan adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-ayat fi surah Al-Mursalat. Ayat fi surah Al-Mursalat. Ayat tadi, alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin. هكذا فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين هكذا إلى قدر معلوم. Nah, ini ayatnya tadi di surat Al-Mursalat. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin fi qararin makin. Terus istamir. بس خلاص يكرر هذا بس. Nah, itu diulang-ulangi bacaan seperti itu, surat ayat yang ada di surat Al-Mursalat tadi. والله. Assalamualaikum Habib, mau tanya praktek menjawab salam Kanjeng Nabi dalam hadis qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu qultu li Bilal ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimun ila akhirih. Ani kaiful jawab minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala كيف سلام. Nah, lama yusallimun, al-su'al
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرد السلام. بعدين كيف رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، سلموا على السلام عليك يا رسول الله، قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي رد السلام واجب، وابتداء السلام سنة، وينبغي أن يأتي بالجميع الجمع حتى وإن كان المسلم مفرد، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا قال وعليك السلام ما في شيء، لكن من باب التعظيم يأتي بالميم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن قال السلام عليكم قال وعليكم السلام 10 حسنات، قال ورحمة الله 20 وبركاته 30 حسنة، ما شاء الله. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة قد علمنا كيف نسلم عليك، والسلام عليك يا رسول الله، قل وعليكم السلام. فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي محمد الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية كثير روايات فيها وكلها صحيحة، وهي أفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حلف أن يأتي بأفضل الصلاة على النبي محمد فأتى بالصلاة الإبراهيمية فيدرك بها فضل عظيم، ومن أتى بها 1000 مرة وجبت له رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata Nabi, tatkala seorang tadi mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi SAW akan menjawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Dan salam itu, memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Dan hendaknya seorang tadi tatkala mengucapkan salam atau menjawab salam, dia menggunakan dhamir jamak, yani waalaikum. Meskipun yang dia ajak bicara itu satu orang aja, bisa dia mengatakan wa'alaika assalam, bisa, tapi termasuk dalam rangka mengagungkan ta'zim, jadi wa'alaikum assalam atau assalamualaikum, seperti itu. Dahulu para sahabat Nabi SAW menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada Anda, Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda, solawat salam. Bagaimana kami bersolawat, cara kami bersolawat kepada Anda? Maka Nabi SAW mengajarkan solawat al-Ibrahimiyah, menjalankan solawat al-Ibrahimiyah. Diajarkan itu solawat al-Ibrahimiyah, yang sudah ma'ruf itu biasanya. Dan ini adalah termasuk sirat sholawat yang paling afdol, karena itu langsung diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Barang siapa yang membaca sholat al-Ibrahimiyah ini rutin, dia baca 1000 kali, maka wajabat lahu ru'yati, wajabat lahu ru'yati Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti akan bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Baca dari sholawat Ibrahimiyah sebanyak 1000 kali rutin. Assalamualaikum Habib, izin as'al ma hukmu tumbak? Ma hukmu tumbak? التنباك التنباك هذا من الأشياء التي يبغضها السلف الصالح ولا يتهاونون في النهي عنها أبدا، سواء كان من أقاربهم أو هذا، ولا يدخلون شارب التنباك إلى بيتهم إذا كان هو يحمل شيء من التنباك. وقد ذكر العلماء أن كل ما يضر الإنسان يحرم تناوله. وقد أفتى كثير من السلف الصالح بحرمة التنباك، منهم الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد،
وكثير من أهل الكمال من الأولياء والصالحين والعارفين بالله أفتوا بحرمته. نعم، لأنه يضر بالإنسان، ولأنه يبعد ملائكة الرحمن عن الإنسان كذلك، فإن الملائكة ما تحب الرائحة الكريهة، ما تحب إلا الرائحة الجميلة. رائحة التنباك رائحة كريهة، ما ينبغي أن يقرب الإنسان من ذلك الوباء. نعم، فلا يختلف اليوم اثنان من أهل الطب أن التنباك يعني يضر بالإنسان، وأنه انتحار بطيء، كما هو معلوم عند أهل الطب في هذا الزمان. نعم، فانظر إلى مضراته الكثيرة، هذا فتجتنب ذلك لا شك في ذلك. بل أن الذي يبيعه يكتب عليه سبب رئيسي للسرطان ولأمراض الرئة وأمراض القلب، هو الذي يبيعه يخبرك بهذا، مشروط عليه. فالعجب كل العجب بعد أن يعرف هذا ما يبالي به. نعم، على كل حال ساداتنا اللي بعلوا يشددون في هذا ويحكمون بحرمته. نعم، لأنه أيضا هذا النبات المبغوض هو التنباك نبت من بول الشيطان، فهو عندما ولد من رحمة الله بال خوفا فنبت هذا النبات المكروه. لهذا كان السلف الصالح يحاربونه من بلادهم، حتى أن سيدنا الحسين بن الشيخ بكر بن سالم جمع التنباك في وقته في البلاد كلها وأحرقه حتى لا يباع في بلده في وقته أبدا. نعم، جمعه كله واشترى بماله من الناس حتى لا يشربه أحد، ثم جمعه في مكان وأحرقه، فلم يجد بعد ذلك أحد يشرب. لكن بعد ذلك ظهر، لكن كان هو من أهل المال فاشترى بماله كل ذلك وأزال، قال حتى نزيل المنكر من بلادنا. والحمد لله في وقته كان هو القطب الغوث في وقته، وسلم له أهل عصره بالولاية، واشترى ذلك النبات البغيض على أنه نبات يسقط الرحمن ويرضي الشيطان، والسواك نبات يرضي الرحمن ويسقط الشيطان. أما التنباك يرضي الشيطان ويسقط الرحمن، أعمل ما يرضي الرحمن ولا تعمل ما يسقط الرحمن، فإنه العلماء أهل الله قد دلونا على الصراط المستقيم وأرشدونا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وفيما صلاح أبداننا وأدياننا. فالله يحفظنا من هذه النبتة. فأقل حاجة إذا ابتلي الإنسان به لا ينبغي أن يفعل ذلك أمام أولاده، فإن أولادك بيطلعون كذلك، بتندم بعد ذلك ندم كثير كبير. نعم، وإذا ابتليتم فاستتروا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان يعني إذا عاد تطرح الإناء حق الطفايات يطرحها في بيته مشان الضيف يمز، هذا غلط. إذا جاءك ضيف مثل هذا قل له يا أخي إذا بتجلس أهلا وسهلا ضيف كريم، أما إذا بتشرب التنباك فهناك في الخارج فإنني أتضرر منه، لأنه قال أهل الطب الذي يشم وإن لم يشرب التنباك يجالس أهل التنباك يتضرر مثلهم بل وأكثر منهم. هكذا قال أهل الطب كما سمعنا من الثقات من أهل الطب. فلا يتساهل الإنسان إذا أراد أحد يشرب التنباك أبدا، فلا يجعل أولاده يشترون لأحد تنباك من الدكان. فإن الأولاد الصغار إذا ألفوا النظر إلى أهل التنباك ألفوا التنباك بعد ذلك. فلهذا كان السلف حتى أولادهم لا يجعلهم ينظرون، ما يجلسوا حتى ينظروا من بعيد لمن يشرب التنباك، يمنعونهم من ذلك حرصا عليهم. فيحذر الإنسان نفسه ويحذر أولاده وطلبته من ذلك حذرا شديدا، فإنه نبات يضر
بإنسان في حياته ويضر به في صحته. الله يحفظنا وإياكم من كل المضرات ومن كل المسكرات والمخدرات ومن جميع البليات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Ini pertanyaan tentang hukum rokok. Kata beliau, rokok itu termasuk sesuatu yang sangat dibenci oleh para salaf soleh, para ulama salaf. Dan mereka sama sekali tidak pernah menyepelekan soal melarang rokok ini terhadap anak-anaknya atau murid-muridnya atau kerabatnya. Bahkan mereka sangat mewanti-wanti jangan sampai perokok atau rokoknya itu dibawa masuk ke rumah mereka. Ulama telah menyebutkan bahwasanya setiap sesuatu hal yang membahayakan manusia maka itu tidak diragukan lagi, itu haram. Dan telah berfatwa tentang keharaman rokok ini Qutbud Da'wah al-Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan banyak lagi orang-orang yang selain beliau daripada ahlul kamal, daripada para aulia, orang-orang yang sempurna daripada para aulia dan yang lainnya. Ini rokok ini, kata beliau, ini bala, adalah musibah pembawa, dan malaikat tidak akan mendekati bau rokok ini, karena malaikat ini hanya menyukai bau-bau yang harum. Adapun bau-bau yang tidak sedap itu malaikat menjauh daripada bau-bau yang tidak sedap tadi. Salah satunya diantaranya ada bau rokok tadi. Dan para dokter itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang berbahayanya rokok tadi. Maka coba kita lihat kepada bahayanya yang sangat banyak itu, madaratnya yang sangat banyak itu. Bahkan orang yang menjualnya, orang yang memproduksi rokok tadi itu menuliskan bahaya-bahaya yang akan diakibatkan daripada menghisap rokok tadi, kanker ini dan lain sebagainya. Dan itu ditulis di bungkusnya itu, karena itu emang disyaratkan harus ada tulisan itu. Akan tetapi kata beliau sangat mengherankan tatkala mereka sudah melihat itu, sudah mengetahui itu, akan tetapi tetap mengkonsumsi rokok tadi. Ala kulli hal, kata beliau, Sadatuna Al-Ba'alawi itu betul-betul keras soal ini, soal rokok ini. Mereka sangat membenci, karena ini adalah tumbuhan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena tumbuhan rokok ini, tahu tembakau itu adalah tumbuhan yang tumbuh daripada kencingnya syaitan tatkala dia ketakutan dan lari terbirit-birit itu. Akhirnya tumbuhlah itu tumbuhan tembakau, yang tumbuhan rokok itu tadi. Bahkan dahulu Sayyidina Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau membeli seluruh rokok yang ada di negaranya waktu itu. Dibeli semuanya. Kemudian apa yang dilakukan? Di bumi hanguskan itu rokok. Dibakar. Di bumi hanguskan. Sehingga kata beliau, hatta nuzilal munkar min biladina, sehingga kami menghilangkan kemungkaran dari negara kami. Siapa itu? Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Qutbul Ghath di zamannya, pemimpin para aulia di zamannya, dan para aulia, para ulama di zamannya telah memasrahkan semuanya itu tunduk di bawah daripada Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tumbuhan rokok ini, tumbuhan tembakau atau rokok ini, itu adalah tumbuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali madarat di dalamnya. Berbeda halnya dengan tumbuhan kayu siwak. Itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di situ terdapat manfaat yang banyak.
Berbeda dengan tumbuhan rokok tadi, membuat murka Allah, membuat senang syaitan, dan di situ banyak sekali terdapat mudarat di dalamnya. Maka hendaknya kita beramal, melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu yang termasuk daripada ahlillah, mereka itu telah mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita terhadap suatu hal yang di situ adalah maslahat dunia kita dan maslahat akhirat kita. Di situ ada kebaikan dunia dan ada kebaikan kita. Kata beliau, kalau seandainya ada orang yang sudah dikasih cobaan sama Allah, dia perokok, seorang perokok, paling tidak dia itu jangan menampakkan hal tersebut di depan anak-anaknya, karena dia pasti akan menyesal nanti. Anak-anaknya akan melihat dia dan akan meniru. Hendaknya kalau semuanya kita berbuat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kita ini menutup diri. Ya, istatir bisa terillah. Kita menutup diri dengan penutup Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menutup aib kita. Hendaknya kita menutup diri, jangan malah terang-terangan. Bukan malah tatkala di rumah itu malah disediakan tempat untuk rokok itu, asbak gitu. Malah disediakan asbak di rumahnya untuk tamu misalkan. Hendaknya kita menjauhkan itu. Jika ada tamu yang datang, kemudian dia adalah seorang perokok, kita katakan, wahai saudaraku, jika kamu di sini ingin bertamu di sini, kemudian kamu menghormati kami di sini, sesungguhnya aku ini tidak suka dengan rokok, itu akan membahayakan aku dan itu adalah sesuatu yang buruk dan lain sebagainya. Maka kamu adalah tamu yang mulia yang aku akan jamu. Akan tapi kalau kamu masih saja mau menghisap rokok, ya silahkan di luar saja, karena aku tidak menginginkan rokok tadi masuk ke dalam rumahku. Dan ini adalah sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui oleh banyak orang bahwasanya para dokter, dan kata beliau, kami mendengar sendiri daripada dokter yang terpercaya, bahwasanya perokok pasif itu dia bahkan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi orang lagi ngerokok ini, kemudian ada anak-anak kita di situ di rumah dan lain sebagainya, mereka tidak ngerokok tapi menghisap asap rokok dari rokok orang tadi. Maka perokok pasif ini, yang anak-anak yang menghisap bekas rokok itu akan mendapatkan berbahaya bagi mereka, bahkan lebih berbahaya daripada yang rokoknya sendiri. Maka janganlah kita menyepelekan soal hal ini, karena para salafun saleh bahkan mereka menjaga anak-anaknya bahkan dari melihat para perokok. Melihatnya dari jauh aja mereka sangat perhatian akan hal itu. Jangan sampai anaknya jadi melihat, bahkan hanya sekedar melihat dari jauh para perokok. Tidak dibiarkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul peduli, perhatian kepada anak-anak mereka, dan betul-betul mewanti-wanti kepada anak-anak, murid-murid mereka, jangan sampai mereka itu melihat orang-orang tadi yang mana mereka perokok, karena itu akan terbias pandangannya tadi kepada pikirannya, dan mungkin di suatu waktu dia akan mengikuti dan meniru daripada perbuatannya tadi. Wala'iyadzubillah. Right, though. Baik. Nah.
حبيب ايش الدعاء والعمل ليبعث الثقة يعني ليبعث ثقة بالنفس هذا. نعم. الثقة بالنفس, percaya diri. Habib, apa doa atau amalan buat saya percaya diri? نعم. إذا اطمأن القلب بالله ووثق بالله لم يقلق ولم يخف. فإذا أزيل القلق والخوف حينئذ يكون العبد على ثقة بنفسه, لأنه حقيقة هو واثق بالله. فالقلق مرض والخوف مرض والحزن إذا اعترى الإنسان هو الذي يضعف ثقته بنفسه وينشأ الحزن عن شيء قد مضى. خلاص سلم لما مضى, لا هو ما جرى به القضاء, سلم. والخوف يكون مما يأتي, يخاف من المستقبل. لكن إذا أيقن أن مستقبله يحكمه العفو سبحانه وتعالى مثل ما أحكم أمور الابتداء فيطمئن قلبه بعد ذلك, يكون عنده هذا الاطمئنان هو يورث الثقة بالنفس. فعلى الإنسان أن يثق بالله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قام في أمر أكمل أسبابه, فإذا عمل الأسباب حينئذ توكل على الله. قدومك على شيء بالأسباب هذا توكل على الله. وإذا عملت الأسباب وما في فائدة فحينئذ فوض أمرك إلى الله وثق بالله. فثقتك بالله هو ثقة بالنفس. هذا كان نفسك مطمئنة بالله حينئذ تكون عندك ثقة بنفسك. Tatkala kita merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menghilangkan daripada diri kita rasa takut, rasa sedih ataupun rasa gelisah dari hati kita karena kita telah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kita merasakan percaya diri karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ketenangan hati inilah akan memunculkan kepercayaan diri tersebut. Maka jika seorang hamba akan melaksanakan suatu perkara, urusan yang dia akan laksanakan, hendaknya dia melakukan sebab-sebabnya, sebab-sebab terlaksananya perkara yang dia inginkan tadi, sehingga setelah dia melakukan perkara tadi itu adalah termasuk berpasrah diri, tawakal kepada Allah setelah dia melakukan sebab-sebab tadi. Kemudian setelah dia melakukan sebab-sebab tadi, kemudian mungkin terlihat kayak kurang menghasilkan sesuatu, maka disitulah kita berpasrah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita percaya kepada Allah, disitulah kita merasakan kepercayaan diri pada diri kita. فتنشأ عدم الثقة بالنفس ربما من الطفل إذا كان صغير دائما ما توكل إليه المهام. إذا كان صغير الطفل يعني يهدد أو نحو ذلك، فهنا تنشأ عدم الثقة بالنفس من الصغر. فالإنسان يمكن أن يعيد ثقته بنفسه بممارسة بعض الأمور التي ينبغي له أن يفعلها
بعدما يطمئن قلبه بالله سبحانه وتعالى يصحب الناس الذين يشجعونه. في ناس يثبطون وفي ناس يشجعون. ناس إذا أقدمت على أمر يشجعونك، لا بأس، هذه المرة بيكون المرة الأخرى أحسن من هذه المرة، وهكذا وهكذا. هذا لا تلزم صحبتهم. والذين يثبطونك يقول لك ماشي فائدة كذا، ماشي فائدة كذا، هؤلاء ابتعد عنهم، لأن هؤلاء الذين يضاعفون ثقتك في نفسك. نعم، لا، خلي ثقتك بالله قوية. نعم. فإذا جاء إنسان أنت تمشي على الأمام إلى الصراط المستقيم وتمشي في الصح، هي إنسان ينتقدك يعني حق حسد أو نحو ذلك، فلا تلتفت إليه، لأنه يريد أن يزعزع ثقتك بنفسك. نعم. فإذا وثقت، ومن بيساعدك، ما حب يساعدك في استعادة الثقة بنفسك إلا أنت. أنت بنفسك تستعيد الثقة بنفسك بماذا؟ بأن تتجاهل كل من يريدك أن ترجع إلى الوراء وتمشي إلى الأمام. أهم شيء أنك تصلح نيتك مع الله وتمشي بأمر تقدم عليه بصدق وإخلاص، بصدق وإخلاص ونية صالحة. وبعد ذلك لا يلتفت بمن يثنيك عن عزيمتك وعن همتك أبدا. تتجاهل أقوال الحاسدين، لأن الحاسد يبغاك تكون فاشل، فأنت إذا فشلت أنلت الحاسد ما يرتجيه منك. لكن إذا تجاهلته ومضيت ونجحت في مهمتك، حينئذ كأنما رميت ذلك الحاسد بسهم في قلبه. ودائما الذين يثيرون في باطنك الهمة والعزيمة جالسهم، ولا تجالس المثبطين لا ويكسرون الهمم، لا تجالس هؤلاء، بل ولا تستمع إليهم ولا تحضر مجالسهم، فإنهم يبعدونك عن الخير. وجالس من يقربك من الخير ويشجعك دائما ودوما على فعل الخير مع نفسك مع الآخرين بحسن الظن بالنصيحة وغير ذلك. حينئذ تنمو وتستعيد الثقة بالنفس. Tidak adanya kepercayaan diri pada seseorang itu biasanya dari semenjak kecil. Maka hendaknya kita dari semenjak kecil telah memberikan tanggung jawab pada anak tadi. Sedikit demi sedikit dikasih perintah untuk mengampuh daripada tugas, dikasih tanggung jawab dia, sehingga sedikit demi sedikit dia akan melatih kepercayaan dirinya dan mengarahkan dia untuk melatih daripada kepercayaan dirinya dengan memberinya tugas beberapa perkara yang seharusnya dia lakukan. Mungkin dia diarahkan itu si anak kecil tadi. Dan jangan kita selalu duduk dengan orang-orang yang selalu membuat kita putus asa, selalu mendownkan kita. Hendaknya kita berkumpul, berkawan dengan orang-orang yang selalu memberikan kita memberikan kita apresiasi, memberikan kita semangat ya, selalu mengapresiasi kita di dalam segala apa yang kita upayakan. Bukan kita duduk kepada orang-orang yang selalu membuat kita down, orang-orang yang tatkala kita melakukan suatu hal kemudian
Dia selalu menyemangati kita, tidak apa-apa, ini lebih baik daripada sebelumnya. Kali ini itu lebih baik daripada kali pertama kamu melakukannya. Bukan orang yang tatkala kita duduk bersamanya dia mengatakan, ini sudah tidak ada faedahnya lagi kamu melakukannya, kamu sudah gagalin dan sebagainya. Biarkan kepercayaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun para pendengki, orang-orang yang hasad, janganlah kita menoleh kepada mereka. Yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita kembali ya kita sendiri. Dengan kita berusaha, mengupaya, dan terhadap orang-orang yang hasud kepada kita, orang yang tidak senang kepada kita, hendaknya kita bersikap tajahul, cuek. Kita tidak respon mereka. Yang penting itu kita di dalam melakukan apa yang kita akan lakukan itu kita memperbaiki niat kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kita mengambil langkah pertama apa yang kita laksanakan, tatkala kita akan melaksanakan apa yang kita ingin lakukan, hendaknya kita memiliki keseriusan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad kepada kita, orang yang tidak senang tatkala kita itu berhasil, dengan kita tidak merespon dia, kita cuek dengan dia, itu adalah sesuatu yang paling kuat untuk membuat mereka, sesuatu yang paling kuat untuk menyerang mereka. Seakan-akan itu adalah anak panah yang tertancap kepada hati mereka. Maka hendaknya kita duduk selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengapresiasi kita, selalu memberikan motivasi kepada kita, dan menjauhi daripada orang-orang yang selalu membuat kita down dan tidak percaya diri, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan. الثقة بالنفس يعني معناها أن الإنسان يعتقد في باطنه سواء كان حقيقة أم لا أنه قادر على إنجاز أشياء كثيرة. هذا عنده إذا قدمت على شيء أنا إن شاء الله. الإنسان بثقته بنفسه حسن ظنه برب أن أنا إذا قدمت على هذا الأمر ربي بيوفقنا فيه. إذا الثقة بالنفس تنبني على حسن الظن بالله الذي يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الثقة بالنفس مبنية على هذا الأساس. وكثير ما إنسان يوبخ في حياته يكون سبب ذلك التوبيخ سبب لنجاحه وثقته بنفسه. كان بعض الطلبة عند بعض الأساتذة قالوا أنت ما فيك لا نفع فيك ولا فائدة منك، فجعل هذه الكلمة نصب عينيه فاجتهد في طلب علم حتى صار من كبار الأساتذة. فيستفيد الإنسان من هذه الأشياء حيث تزيد همته، تزداد في همته. فأنت تستفيد من المنتقد حتى تصلح عيبك وتكمل نقصك. تستفيد من الحاسد أنك دائما تراقب نفسك ويزيدك ذلك إصرار على تحقيق الهدف الذي أنت تريده. هذا معنى الثقة بالنفس. الإنسان على هذه الثقة فينجح في أموره كلها سواء دينية أو دنيوية. إذا ركز في أمر يقدم عليه ديني أو دنيوي فإنه ينجح فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. Beliau, kepercayaan diri itu artinya tatkala seseorang tadi akan melakukan sesuatu, dia
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Jadi kepercayaan diri itu dibangun atas dasar husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, maka hendaknya berprasangkalah kalian semau kalian. Dan banyak sekali daripada pelajar gitu misalkan, tatkala dia itu dicela ataupun dihina, akhirnya dari sebab dia itu dihina, dicela, akan menjadi sebab keselamatannya dia dan akan menjadi sebab kesuksesannya dia, sebab kesuksesannya dia. Ada seorang santri dibilang sama ustadznya, itu dibilangi, kamu ini tidak ada faedahnya sama sekali, kamu tidak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya ditaruh itu ucapan gurunya itu di depan matanya, sehingga dia terus bersemangat, dia berupaya sehingga dia menjadi termasuk kibarul asatidzah, termasuk daripada guru besar di situ. Maka hendaknya kita selalu tatkala kita melakukan suatu perkara, kita melakukan langkahnya, kemudian kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam semua perkara yang kita perhitungkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengawasi Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita lakukan. Artinya kita selalu memperhitungkan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini adalah sesuatu yang sesuatu yang disukai atau dibenci gitu. Maka dengan begitu kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Kita berupaya kepada apa yang kita inginkan, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, baik keinginan duniawi ataupun keinginan agama. خلص الاسم ما بقى يعني يجي خلص الشحن. البتري خلص. لا عاد الأسئلة خلص ولا لا؟ خلاص يكفي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. كان ما في خير. الله يجمعنا وإياكم في خير وعلى خير، ويسمعنا فيكم بكل خير، ويسمعكم فينا بكل خير، ويحفظنا وإياكم من كل شر نبوس وضيق، ويقرب منا إياكم الأخيار بالأحناف والأشرار، وإياكم جميع المضار وشر المداد بالأيام والليال، بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، استجب دعانا ولا تخيب رجعنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين.